बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेशब याम हिलाल रचे रोज सुयामस बचहोत से करहाय साल मे हाल चूनी बस हालाल वंदे लाल मे हाल चूनी बस। कलामी हजरत रहीम साहब सोपूर रहमतुल्लाहि अलैह रहीम साहब फरमावन डेशब यान हिलाल रचे रोज सुयामस बचहोत से करहाय साल मे हाल चूनी बस। यानी ज़ुक सोन इफ्तार आई सानी महबूब अगर सोन यह हर कंस आशकस इंतजार पन्निस महबूब सुंद इथे कन जिंदगानी हुन कारवान चलान। वन इंसानस पे दारमदार आसन कि यह कथ चीज बनाई पन महबूब यम इख्तियारात इंसानस दित पत इंसानस फैसला कर कि कुस महबूब चुनन बह। कह दोस्त मजाजी महबूब बनावन, कह पन्निस मिशनस महबूब बनावन, कह पन्न डिग्रियन महबूब बनावन, कह मकानस महबूब बनावन, कह पन्निस अयालस महबूब बनावन। इथे कन बदल कि दुनिया में खबर कदी अकिस नत अकिस मकसद इंसान अंदर जुड़ित अकिस टाइमस मज अकिस वक्तस मज अकिस मकसद सत खसूसी जुड़ित यत जन टठ नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अल मरु महबूबी ला युखलिफुल कलब मिन मतलूबी। इंसान हसा तथ सत जुड़ित यमुक अमिस मोहब्बत क्या कलब नसा पन्ने मकसद नश जुदा की तो खुशकिस्मत तम लुख किस्मत वाल तम लुख यमो अल्लाह ज़ुल जलाल पन महबूब बनो। खुशकिस्मत सोन रहीम साहब सोपूर रहमतुल्लाहि अलैह यमिस जन अमिस पन्निस महबूब हकीकत सत मोहब्बत गोमुत तो अमिस वोन दोपनस डेशब याम हिलाल रचे रोज सुयामस बचहोत से करहाय साल मे हाल चूनी बस। अन सवाल वान अशकन लवै नौ खस कवो जान जुलुफ तो खाल मे हाल चूनी बस। बेवसी पन हवन पन्निस महबूबस ब्रोट कन रहीम साहबन आन सवाल अत अशकनिस बाजरस मह लवन बह माने महबूब कहें मे क्या पता जुलुफ क्या गो तो खाल क्या गो बस मे चून हाल मे ती नाव मीन रटतन बाल गंडतन मुल्क इरफानस शाह छुक जुल जलाल मे हाल चूनी बस। फरियाद कर रहीम साहब पन्निस महबूबस कुन पन्निस जुल जलालस कुन दान मी नाव ते रटतन बाल यह गंडतन तथ मुल्क इरफानस सह शाह जुल जलाल तो गंडनस बिला शक। तवे रहीम साहब सोपूर आरिफी बिल्लाह सारिफ अमिस मतलब बयान हेको कर क्या अल्लाह ज़ुल जलालन अमिस आला रुतबह कोरमुत अता। रहीमस लाजवाल वतित यार हर हालस माशूक बेमिसाल मे हाल चूनी बस। रहीम साहब सोपूर फरमा रहमतुल्लाह अलैह मोन यार मे हर कुन हालस वन वतित मोन महबूब तो छुत यह बरहक तिज दाऊद पैगम्बरस वोन सन ज़ुल जलालन दोपनस आय दाऊद पैगम्बर अगर इन नाफरमान पता लगी इन सूता मोहब्बत बह कर तो यहज वनिश फट। यानी नाफरमान यूत मोहब्बत कर तो फरमा बरदारन कूता कर अमुक अंदाज हेको पे कर। हर कह खेवनावन चावनावन युथ अजीम शहनशाह युस नम सुन नाव हवन तमिस तह रिजिक सोजान सह अनसी ऑक्सीजनस पे चलान सह अनसी दितमित पार्टसन पे चलान सह अनसी गाशस पे चलान तिक पैदा कर वोल अमिस ज़ुल जलालस वर कहें तो बिला शक बादशाहत अजीम बादशाह शहनशाही छस ती रहीम साहब वन रहीमस ला जवाल वतित यार हर हालस कुन जवाल वर हर हालस हसा निगाहबानी माशोक बेमिसाल मे हाल चूनी बस। अमिस मिसाल कथ कन दी अमिस ज़ुल जलाल सज मिसाल इंसान ला मिसाल लाइस मिसली शाइन तुम हसा हेको मिसालन मज अनित मोन आसन कथ कन बह कथ बिला शक
تی رحیم صاحب تہ ونان یہ ہسا بے مثال مثال ہیکو نا دت کت کٹ اخ سوادانیت سو آز اخ راز اخ یت زن ون زیادہ زیادہ نظر گژھان 10-15% تام درو واش باقی وی چھپتھے یم تھومت ام عظمت ول تو شان ول پانس نش کر کڑس واش تو پانس مالک کر یی باسس ام سز قدرت کت کٹ یی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اخ شعر فرمان و شعر چھن میں ونکن یاد کی تو مگر تمیک سرح چھم یاد شعرک تمن اخ وقت ہسا وات زمانہ آئے گا اب بے حجابی کا اب تو کوچوں میں دیدار یار ہوگا شاید یتھے شعر معافی دیزیو خبر ما ایز غلط یہ شعر سیود آسم یاد کی تیت ہسا وات وقت دیدار یار ہسا اس کوچن پہ گھن تو وات انشاء اللہ الرحمان سہ وقت تہ وات یل انسانس یم جہالتک پردہ ہٹن یل امس انسانس امہ تکبرک تو غرورک یم پردہ ہٹن یل امس امہ تھک تھکک یت چمکھڑ پنس پانس کورمت یم پردہ ہٹن اچھو پہ تو انشاء اللہ الرحمان یہ پرزنائے نتس یار برونٹ کن تکیاز یہ چھس بہ ونان یہ وون ٹوٹ نبیین صلی اللہ علیہ وسلم دپن یل تھی نماز لگو دپو اس وچن ور کرے برونٹ کن تمام عارفو وچ تمام اللہ تعالی سندو عاشقو وچ ولیو وچ اولیاء وچ یم تہ ژھانڈان تس تم چھس وچھان ژور چھا ژور نے یہ پان فرمون بہ چھس حبل الورید شہرک کھت چھسے نزدیک وہ محکم آئینہ محکم یہ ژوت چھس تھی اد وی کنسی نا ات تک کیا کرو کس ان پیومت یہ امس خبر کت ژھانڈان لچھ بدی ساس بدی کلو میٹر دور تو تمس کیا کرو تموی لکو اون یتھ دنیا کھڑ تم امس دور ژھانڈان تو نزدیک وار کر موٹ کنے بالن ما وون ہنگ تم تی وون رحیم صاحبن تہ اتھ رحیمس لازوال وات یار ہر حالس میں ہر کن حالس وات مگر مثال نما ام سن دم کت کئی تس چھس عظمت تس چھس شان سٲنِس ذوالجلالس توے فرمو ام شان پہ سن محبوبن دپن روز درس ہسا چھس بہ معاوضہ پانے روزان یعنی تمام اعمالن ہسا چھس بہ ملکن یتھ معاوضہ دیوناون مگر اس روز تھائی امس چھس بہ پانے دِوان بلکہ بے چھس روزان معاوضہ تی وون رحیم صاحبن یہ ات گوڑے دپن نشے بہ یام ہلال رچے روز سیامس بچ ہوت ژے کرہائی سال مے چھ حال چونے بس یہ اخ تمنا عاشقس آسان پتہ یہ گوس مے یون تو یوان تہ چھس انشاء اللہ الرحمان تکیاز یہ تیتھے رحیم یم تہ پزِ دل ناد لویس تو گو حاضر تھتر چھم دِوان مگر دل گژھِ آسُن تیُتھ بنیومُت سانن گژھِ آسُن ہٹومُت پتہٕ یہ کفر یم أمِس بُت أنٛدرٕ چھِ سٲری أمِس پٮ۪ٹھ تہِ أڑہانہ ییٚمِس پٮ۪ٹھ تہِ ایٖمان أڑہانہ أمِس پٮ۪ٹھ تہِ ایٖمان أڑہانہ یہوے چھِ أمِس رُکاوٹ بنان پتہٕ چھُنہٕ أمِس کینٛہہ فِکری تران نتہٕ چھُ برابر دلہٕ کوٚرُن نانو تہٕ یہِ چھُ حٲضِر پانے فرمووُن نا دوٚپُن ییٚتٮ۪تھ ژٕ تہِ چھُکھ بہٕ تہِ ہسا چھُس ییٚتہِ أتھی کھڑا ما چھُ کٲنٛسہِ شک ژٕ چھُکھ اکہِ لٹہِ ونان سبحان ربی العلیٰ بہٕ چھُسے ون خبر کۭتی لٹہِ تیٖتِس کالس آلو کران چھُنا اتھ یہِ کیٛاہ ادلہِ بدل چھا کینٛہہ اتھے تحقیٖق کوٚر سانیو عارفو سانیو مومنو اہن سا یہِ ہسا چھُ واپس آلو تیٖتِس کالس کران تِکیٛازِ ستن واجن برابر چھُ اتھ ما چھُ کانٛہہ شک بیٚیہِ جایہِ تہِ فرمو امی محبوبن سٲنۍ اکھ فرمووُن اتٮ۪تھ روزدارس چھُس روزان معاوضہٕ بٕے بیٚیہِ جایہِ فرمووُن دوٚپُن من نہبنی قتل تہُ ومن قتل تہُ فاننا دیتہُ یم تہِ مےٚ سۭتۍ محبت کوٚر سُہ چھُسن بہٕ قتل کران تٔمِس کیٛاہ قتلس پتہٕ معاوضہٕ بہٕ چھُسس پانے بٕے ہسا چھُس تٔمِس قتلس معاوضہٕ یہِ تہِ فرمووُن أمِس ہیوٗ محبوب کُس چھُ أمِس ہیوٗ شانہٕ وول کُس چھُ أمۍ سٕنٛز پٲکی أمۍ سٕنٛز بڑٲیی کٔمۍ ہیٚچھ آز تام بیان کٔرِتھ تہٕ وۄنۍ ہیٚکہِ کٔرِتھ توے فرمووُن دوٚپُن ییٚتٮ۪تھ تہِ میٛٲنۍ ذِکر کٔرِو ییٚتٮ۪تھ تہِ یار 4 2 3 8 10 بِہِو پتہٕ کٔرِو میٛٲنۍ بڑٲیی بیان تتہِ تہِ چھُسو بہٕ رحمت آسان آسمان تۄہہِ پٮ۪ٹھ ترٛاوان ییٚتٮ۪تھ تہِ نگیٹِو سونچٕچ کتھ واتہِ اتہِ تہِ چھُ آسان حسرت تہٕ افسوٗس وسان آسمانو پٮ۪ٹھ امہِ مادٕ پرست دُنیہِچ کتھ کٔرِو سا میٛٲنۍ بڑٲیی ٲسۍزیو بیان کران کھیٚیِو چیٚیِو روٗزِو آرام سان اکھ أکِس سۭتۍ کٔرِو محبت اکھ أکِس پٮ۪ٹھ کٔرِو احسان مےٚ چھِو پسنٛد بہٕ بناوہو پنٕنۍ دوس پانہٕ ؤنۍ روٗزِو رٔلِتھ میٖلِتھ یہوے پیغام دِتُن پتہٕ ییٚمِس تہِ یہِ جلوٕ گر گوٚو ییٚمِس تہِ یہِ نموٗدار گوٚو پننہِ جایہِ ییٚمِس تہِ أمِس سۭتۍ دسترس گٔے أمۍ سُنٛدے قسم چھُم أمسٕے ذوالجلال سُنٛد تٔمۍ ووٚن پتہٕ صرف انسٲنیتُک سبق تٔمۍ ووٚن صرف محبتُک سبق
یم تہ یہ دور ژھوڑ گھر پہ کرن خبر کت آسمان ناو آسمان پانس نہیں یہ ژھانڈن خبر خبر یہ ہمن آسمان کرن ناو یم زن ہور یہ جپٹر سیٹرن یورینس وغیرہ یہ دپان زیادہ تمنے آسمان پہ تو یہ تتہ آج نمن آسمان ہز کت یم پانس نش یہ تصوف آج بیور بیور فکر تارن تصوف آسمان کیا گئی کمن آسمان ہز ذکر کورمت سارفو کامن آسمان دپ شاہی شمسن دپن آسمان نیرت وچ شمس صٲبن تم پانس نش تم آسمان تو یمو یہ ژھوڑ گیک دسترس تمو دیت پہ محبت درس محبت ورائے وون تمو کہین یمو دور ژھوڑ تمو ون نفرت تک تم رود کل کالس پہ عاشق روزان حالس پہ عاشقس ڈائریکٹ امس ست رابطہ گھن یہ ڈائریکٹ ونان کیا پزر کت کن یق ژے مے کن توے پتہ یہی ونان دپان کرو سا اخ أکس سۭتۍ محبت اخ أکس پہ کرو سا احسان ات ہسا نیران صرف انسانیت دنیا مز یم تہ تمام دھرم لچھن من ساسن من سارے دھرمن من رلے انسانیت باقی چھ رلنی اگر اس حقیقت نظر دمو باقی کت رلان باقی الگ الگ مذہب اکس بیس بیاکھ بیکس بیاکھ یہ رلنی مگر انسانیت یہ سو اخ دھرم اس تمام دھرمن من ایڈجسٹ گھان یہ سہ دھرم اس تمام دھرمن من ایڈجسٹ گھان یہ یت پہ سفر یوتامت دنیا کھانا تہ انسان انتون سہ ون پانے دپہ یہ سفر یہ کن چھ کھانا تہ انسان توے تصوف بالا مذہب اعلیٰ مذہب اعلیٰ طریقہ اخ تکیاز یہ انسانس سہ بنیاد دان بروٹ کن أمس بنیاد أمس اصل اصل فکر تاران پتہ سنان انسانیتس پہ خلق عظیمس پہ دپان یہ ہسا ذوالجلال ونان یہ ہسا فرمو ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبس مز دپن تہ چھو أکس اخ پہ فضیلت کی کرینس نا سفیدس پہ امیرس نا غریبس پہ عربکس نا عجمس پہ حمزات سندس نا یمس ذات پہ قریشس نا ہاشمیس پہ بلکہ ہسا چھو تمس یمس تقوی زیادہ یعنی اس زیادہ پرہیزگار تمس نسا چھو فضیلت تمس سی یہ پانس کیت ویچھے تی ہسا ویچھو بیس کیت یہ آئیناتک نبی آخری خطبس مز فرمومت یعنی ات تہ فکر تران کہ محبت چشن یمو ساروی محبت محبت نفرت نش کرو سا نجات حاصل امہ عظمت ول اللہ تعالیٰ سند عاشقن ام رحیم صاحبن ام تہ ہیچن اتت یی بچوت بہ کرہا سال مے حال کیوں نہیں بس اس تہ ودن ودن امس حالو کران عجیز سان حالو کورنس ام سن ترے چھم تم سن یہ بوزان مے تر تی فکر تم سن بوزان مگر ون سوال کیا بوزان انسان بنیومت سیلفش یہ دپان امس سۭتۍ گژھم نزدیکی آسٕنۍ بہٕ ژھانڈٕ ہا أمِس گرُپ تہٕ بہٕ لیکھٕ ہا فتلہٕ تعویٖز بہٕ کماو ہا مال یا مےٚ گوٚژھ یورٕ باغس گٔژھِم ژوٗنٛٹھۍ نیرٕنۍ گاو گٔژھم دِنۍ 2 ہتھ لیٹر دۄد یہ چھُ بدل پٲٹھۍ یہ چھُ أمِس نفژس منٛز یژھان رنگُن یہِ ما یی نفژس منٛز رنگنہٕ یہِ چھِ نفسٲنیت ہُہ چھُ الگ قٕصہٕ اگر یہِ اوپن کرو یہِ گژھِ نا سورُے درہم برہمٕے نتہٕ یہِ أمِس انسان ژھانڈان چھُ دل کور مے سالو واللہ ام سن سۭتۍ چھُ یہِ حٲضِر آسان دپان ون ژےٚ کیٛاہ گژھی مگر تی آسہِ آخرتس منٛز ضروٗرت لگہِ دُنیا چھُنہٕ یہِ دِوان بہرحال یہ وۄنۍ اتہِ پٮ۪ٹھ بدل بحث شاید پزِ ہے نہٕ مےٚ یہِ کتھ وننٕے تہٕ وۄنۍ مےٚ تہٕ کیٛازِ یہِ چھُنہٕ دُنیاہس اگر ٹٲٹھ نبیَن صلی اللہ علیہ وسلمن دوٚپ دوٚپُن دُنیا چھُ مومنس قٲد حُبہٕ دُنیا راسُ لِکُلِن خطیہ یہ چھُ تمام گۄناہن ہٕنٛز جڑ دُنیہُک محبت ات دنیا جیفتن و طالبہ کلابن یہ مردار امک عاشق ہون تو یہ دنیا منگو اللہ تعالیٰ سہ کت کٹ دی اللہ تعالیٰ سن نبی ونان دپان یہ ہسا مردار تہ دعان من مگر پتہ دپان یہ نا نوکری لگ اس نے باغ ژوٗنٛٹھی درٛاے ہے خدا رے سون بوزنٕے منگان کیا یہ کت کن بوزی ژےٚ تیٚلہِ کیٛاہ ون اتہِ پٮ۪ٹھ چھُ میانہِ کھۄتہٕ زیادٕ سمجھدار تہٕ سمجھو مگر قسم چھم ام سن درج چھم یہ بوزان یہ بوزان یہ تمہ دل امس ناد کرو یہ حاضر آسان اتھی ون سا کیا ضرورت کیا گژھِ برونٹ کُنتھ تو یوان بلا شک یوان تصدیق کور سانیو وار پہ تو یوان کہ پان تہ کورن تصدیق دون بہس تتہِ ییٚتٮ۪تھ ژٕ کھڑا چھُکھ تہٕ وۄنۍ چھُ أچھن پٮ۪ٹھ پردٕ ییٚمِس پردٕ ہٹے تہٕ تٔمۍ وٕچھ ییٚمِس وۄنۍ پردے چھُ فی الحال تہٕ چھُ اتی پردن تلے
ون عید تین واجی صدقہ فطرس متعلق تہ تھی بوزن اللہ تعالیٰ تھین سان عالمن سلامت تو سہ کرزو عیز برونٹ ادا تو تتہ یہ ہیچناون اگر روزن دپن بہس معاوضہ پان سن ذوالجلال گو ٹھیک پتہ کیاز دپن یوتام صدقہ فطر دک چھنا عقل آسان استعمال کریں سمجھن کیا دلیل پتہ کیاز دپن یم لٹکت ییتس کالس صدقہ فطر ادا کرے گو اتہ اس یہ پن محبوب ہیچناون دپان تہند خیال تھو یمن کی گھر آسی تمن تہ عید کریں کیا سہ مقرر کورمت شریعتن کوتا دیون دیون دپن یم ہسا یہ لٹکت ییتس کالس روز بہ کر ییتس کالس یہ یمن اجابت کی یوتام ژٕ صدقہ فطر دک تر مز برابر پتہ یہ بنیاد کہ غریب تہ گژھِ عید ہیکن منٲیِتھ بیٚیہِ روزو رٔلِتھ میٖلِتھ تِہُنٛد خیال تھاوُن یمن نہٕ کینٛہہ چھُ یی بیٚیہِ چھُ تمہِ سۭتۍ جویِنٹ گژھان کُنس پٮ۪ٹھ چھُنہ یہِ کٲشِر پٲٹھۍ رلاونُک دیٖن چھُ رلاونس ناو دیٖن چھُ بیٚکِس سۭتۍ پھیوٚک رلاونس ناو نزدیٖکی ناو نفرتس چھُنہٕ یہِ ناو کینٛہہ دُگنیارس چھُنہٕ یہِ دیٖن ناو کینٛہہ تہٕ صدقہ فطر تہ چھُ اَسہِ یی ہیٚچھناوان تمن لُکن ہُنٛد تھٲیِو سا خیال یمن نہٕ بِچارٮ۪ن کِہیٖنۍ چھُ یہِ تہنٛدِ خٲطرٕ کٔرِو کینٛہہ کوٗتاہ چھُ وۄنۍ مقرر کٔرِتھ سُہ تہِ گژھِ دیُن عیٖز برونٛٹھ گژھِ دیُن شب قدر منٲو تہٕ بس سُہ گژھِ لاگُن دیُن یا شب قدر برونٛٹھ تہِ ہیٚکہِ دِتھ تتھ چھُنہٕ کینٛہہ مگر عیٖز برونٛٹھ گژھِ دیُن ضروٗری صدقہ فطر اگر بہٕ کرٕ صدقہ فطرس یہ بہٕ سمجھان چھُس صدقہ فطرس متعلق وضاحت اگر بہٕ کرٕ پروردگار صدقہ فطرس مز کوتاہ پاور چھُ تہٕ یہ کیا اتھ مز کیا راز چھُ ؤنِتھ کیا دلیل چھُ روزن مز کیا راز چھُ ؤنِتھ اتھ کیا روزن وون ذوالجلالن پانے دپن اتھ چھُس معاوضے بٕے روزدارس صدقہ فطر کیا چلو ذوالجلال تھٲینو سلامت سُہ کٔرنو پنٕنۍ رٲچھ تہٕ حفاظت یم تہِ دلس مز رٕتۍ حاجات چھِ تِم کٔرنو سُہ قاضی الحاجات روا 3 بج رات سٕنٛز لاگ جھگڑٕ لاگ ودن وان ژٕ وٕچھ تہٕ تماش ییٚلہِ نہٕ حٲضر گژھِ تیٚلہِ کرن یہِ چینل بند تیٚلہِ چھُس بہٕ اپوزِٹ چینلہِ پٮ۪ٹھ ونان مگر مخلص دل بن مخلص دل بن سخت دل بن سخت دل أمِس برونٛٹھ کَنہِ ہار پنُن سورُے کینٛہہ دپس یہِ چھُ ژےٚ دیُتمُت یہِ گوٚو قربان ژےٚ مےٚ چھُنہٕ کِہیٖنۍ ضروٗرت ژےٚ ورٲے چھُنہٕ مےٚ کِہیٖنۍ ضروٗرت پتہٕ نہِ یہِ تھوڑا ٹایم نہِ یہِ تِکیازِ اِن اللہ مع صابریٖن تہٕ بس انشاء اللہ الرحمان پتہٕ آسہِ یہِ أتتھٕے آسان ییٚمہِ ساتہٕ تہِ ژٕ کال کرکھ تمہِ ساتہٕ آسہِ ژےٚ نِش آسان عظمت چھس نہ شان چھس نہ عظیٖم چھُنہ بادشاہ شہنشاہ یِم یوٗتاہ پٲدٕ کوٚر ییٖتیاہ زٔمیٖن و آسمان شعرس منٛز کُن فیکونس منٛز وننٕے اوسُس تہٕ یہِ اوس آسان بنیومُت تِژھ چھس عظمت تِژھ چھس ربوبیت تِژھ چھس عظمت رحمت تیوٗتاہ چھُ حلیٖم کریٖم عظیٖم کلیٖم اَسہِ تہِ ٲسۍزیو تمہِ ساتہٕ رٕتہِ دُعا کران سانہِ خٲطرٕ تہِ تٔتھۍ خصوٗصی وقتس منٛز تِکیازِ تمہِ ساتہٕ چھِ زبردست قریٖبی آسان پاسہِ ٲخٕر یُس زن وقت آو مقرر کرٕنۍ یہِ زن پانے ووٚنُن دوٚپُن رٲژ سٕنٛدِس پٔتمِس حصس منٛز ٲسۍزیو مےٚ ژھانڈان یہ ذوالجلالن فرمومُت أتھۍ گژھِ لول برُن اتہِ گژھِ نہٕ پنٕنۍ کٲکِل چلاوٕنۍ کینٛہہ یہِ چھُ برابر کنڈٕ کٔڑِتھ کتھ أمۍ کیازِ ووٚن پٔتمِس حصس منٛز اتھ چھُ صفتھٕے تِمے للہ عارفہ رحمتہ اللہ علیہ پوٚت زوٗنہِ ؤتھِتھ موٚت بولنووُم دگہِ للہٕ نٲوُم دَیہِ سٕنٛز ماے لایہِ لایہِ کرن لالہٕ وُزنوو چلو اگر کٔمِٹ لیوٗکھوُ تہٕ اُردو پٲٹھۍ لیٖکھزیو آسن تیٚلہِ اِجازت فی امان اللہ